Little mess. Only a weapon. Mo. Sorry. This goes here. Smoking ako. Gago. Ang dami, gago. Wala tayong kasama, buddy. Gago. Baka magkakahiwalay tayong lahat. Clear A, clear A. Mid. Hindi ko rin alam. Dito! Oy, ano? Sino pa ka na nito? Ah, Kuya Luis. Oh, kalma. Healer killed. My heart is Isa pa. pumping so bad. Gago! City Gecko. Oh, gonna plant here. One enemy remaining. No info kayo, men. Amen. Ang gago, nandun. Spawn. We're going out. Gago, huwag kang mamamatay. Putang ina. Etong Stay heal na out to, dito. para sa'yo agad to. Para sa'yo agad to. Hindi ko na-heal sarili ko. Watch ka lang dito. City. Ay, dito pumatay. Dito. Nakawul eh. Okay. Para sa'yo to. Hokey pokey. Yes. Wait, Boom! Sinalo. putang ina. I think Mukha ka na dyan. Traveling. O, yan na. Last player standing. Ina mo kaya gano'n. Pero thank you sa smoke. Nagsayang ka lang sa akin. That was good, but we are not done. Gusto ko ng cake dahil Alright. oras saan ako bibili. 7-Eleven. Pucha. Oh, yan. This is a nice. Salinas. 7-Eleven. Salinas. Ayoko na Rekta. sa 7-Eleven. Trauma na ako yung icing ko kuripot. Ganun talaga pag sinabi Ito kanya may nasasaktan. Grabe ka naman daw. Sinabi ko pag siya, kontian. One suppressed. Hotdog. May tiles yata. Puta nga na nagising dugo ko. Magdamag tayo maglalaro. Meron pong mid. Blinding. Uy, gago na. Uluhan. Naka-spectre na yun ah. Gago. Sage. Yan ay. Putang Pwede pa ina heal. mo. Ayoko na dyan. Pali ko Sage, na. plant. Plant, Sage, plant. Putang ina na. Save me ka lang dito. One enemy remaining. City. Easy. Kalmate. Sage plant. Kalmate. Sage plant. Kalmate. Well done. Makina niya, bahala pa dyan. Sage plant. Kalmate. No, I will not. That goes Gusto ko there. ng cake. Ay, may cake pa ate sa rep. Check ko nga. Ay, ayoko pala na. Chocolate. Pinakamasarap na cake sa 7-Eleven talaga. Tama. No. Ay, hindi. I will find you. Ay, hindi. Basta libre, masarap. Gag. I go up here so that I can die here. Gago ka. Oy, nice trade. Galing mo na na. Lupit. Pre. Siyempre, pre. Marshall man to eh. Oo. Gecko eh. Reload. Wait. I heal you. Mid ah. Okay. Tangin na naduduling ako. Hirap maglaro. Still inside. Kanina, gising mo. Barrier created. Itong Pre. bulag. Bobo bomb. Light planted. Behind goal. Gago, grabe. 143.
Sage, Sorry. Sage. City. 143. Last player standing. Oo, ano ba na naman? Nag-hesitate. Bago may May need siya. may grenade. Libre ka na ng Plant cyber. sage, sabihin mo. Ayun lang. Ay, hindi. Ayoko na mag-plant sage. Kapag na inaantok ako. Ano ba ito? Kanina gising ako. Ngayon naantok na naman. Ayan. Ano ibig sabihin nun, Dong? Kabaliwan. Ano? Ano ibig sabihin no? Kanina inaantok, ngayon gising. Wala, ganda na score Gumising natin, siya Roger. Ang sige. Ganda na Siyempre. score. 0, 1, 2. Ay, hindi. Well, panira yung cyber. Alright. Blind agad Hello? ako. I am blinded by the light. Market, stress. Uy. Mid ah. Uy! Hindi nagsiswing yung sage. Ultimate is ready. Pa-drop ng spike. Hit Pa-drop ng almost spike. everyone. Patrap daw, patrap. Oh, wait lang. One enemy remaining. 3 Wag na, wag na. Plat yun na, I plat have yun na. retrieved the Plant spike. stage daw. Putang ina mo, bahala ka dyan. Anong plant sage? Bahala ka dyan na Planted the spike. Cage triggered. Jumbo bulado. Puta. Ali. Taken City, out. city. Gagula pala din. Hehehe. Putang ina po, di ko mapatamaan. Time for a break. Grabe naman niya yun. Ba't naman ganyan yan? Ah. Even with numbers, anything can still happen. Need a Remember, drop. Baka naman. thank you. Ay, Yan, gusto ko sa'yo. kala. Bakit wala si ano? Smoke the bomb. Gusto ko laruin eh. Smoke the bomb. Um, masaya pag ano ginagalit. Oh, this is a nice spot. Choking tiles. Shutting it Pushing, pushing, pushing. Uy, gago! Dalawa. Gago, tatlo. Tatlo pala. Ang ina mo talaga kahit kailan. Uy, Last player standing. Spike down B. okay, okay. Ah, Sunod ko na to. touch to. Teka, check ko lang kung may cake sa ano. Wait lang. Watch, I have the spike. I like this. Shadows traveling. Spike planted. Cover going out. Three killed. Stealing sight. Oh! sayang. Nag-crouch lang. Nice try, man. Ganda, ganda. Sayang yun, sayang. Gago pala yung mga yan eh. Ito, ubusin na yan. Really Player kasi distracted once I Marvin. reveal them. Make sure you take advantage. Pag drapan yan. Tara, tayo. Kaya ko lang naman natin dito. Patayin ko lang yung tatlo dito, pre. Here. I will find you. Ano, may cake ba? Blinding. Wala eh. Ubus na. Cover going out. Okay lang. To Kaya ko suppress. tigil.
Eh, na-croucher talaga. Nice trade. Trade. Gago ka, mali. Nice cam. Wow, cool. Spike down A. Ganda yan, orb tapos res. Ganda yan, orb tapos res. Oh, si... Oh, wait lang. My ultimate is ready. Oh yeah! Monster on the For a moment, I thought Ang gold yun. Baka spawn na. Pyramid ah. Enemy where is everyone Patay. hiding? last player standing. Gago, nag-smoke One ako. enemy Kami dalawa remaining. pa yung... Spike down Plank, plank, A. plank, plank. I have the spike. Oh, puta. Op. Up. Up. Mommy. Di yan dyan dadaan, buddy. 30 seconds left. Malay mo. Oh, Nice. Malay mo nga naman. malay mo nga naman. Masyado kay. Masyado ko mainit, bata. Symphony of Death. Ay, na gusto ko na kumahain. Wait lang. Ayun lang, lobat Hindi ako keyboard ko. Huwag ka na Teka mag-keyboard. lang. Ano lang? Keyboard? Ay, shit. Ano ba Oh, keyboard? arcade. Arcade. Ah, naka-bluetooth. Oo. Yuck. May problema. Bluetooth keyboard. Ay, ako. He. Ano tayo? Wild supremacy tayo dito. Get out of my way. Papas. Very Puso. Raulo nga yun. Uy! Mid. Enemy spotted A. Mid pa heal. Ah, wala po. Nagamit. Okay. Meron ba isa sa kanan? One enemy remaining. Reloading. Gago yun! Kanan ng botek! Last. Umikot siya, pre. Plan, Ano sabi. Kalma. Pre, Tapos kalma, na yung pre. round eh. Pre, kalma. Tapos na round. Teka pa mo, oh. Ina I need mo. this. Bilang nga tayo. Si Penguin. Ay, Puta, Penguin. GG sa plan to ah. Plan. Baby kalma. Baby Baby kalma. Taga de la Salsobel ka, pero Jejemon ka. Baby kalma. Wait lang, ang hirap mag- Wala kasi si Hotdog eh. You smell the panic. Yan yung paboritong kanta ni Hotdog eh. Wow, my eyes are down. Uy! Gago. Baki, uy! Isa pa. Spike down B. Gago na ba? Wait lang. Plan. Okay na kasi. Deleted. Gago! Last player standing. Backside? Thrifty. Buti na share from tayo doon. Okay lang yan, tinrate tayo nun, pre. Hindi gumagamit ng knife to si ano. Plan. Si Marvin. Gumamit siya, pre, pero expect namin nandun lang sa loob ng site. Nag-push. Plan. Ayaw nga, dito eh. Hindi kasi nag-plant yung sage. Kaya nga eh. Oo nga eh. Kagalit ulit si Marvin eh. Hindi na ko alam. Nagtabaw. Lipit mo talaga, Luis. AFK na nga ako. Raulo mo. Sa akin. Oh my gosh. Oh my gosh. Sira ulo mo. Oh my gosh, how can I charge this one? Wait lang. Keyboard ko. Ayan. Sa mid. Go. Wait lang, keyboard ko. Nasa kaso ko. Ayan. Ay, Plan sabi ang Ang Wait lang ah. Okay, clear side. Clear market. Diyan din yung gaya ko, min. Penge, baril. One enemy remaining. Ace!
Camera taken Gago, out. dito sa main. Ayoko nito. Bato. Ace. I must wait a moment. Ano to? Minim. Run, my friend. Kagaya. Nice. Basic? Basic, pre. Reyna, I acknowledge Wow. your Oh, sa inyo na yan. Ayoko niyan. ordering me to. May kinuha Gusto ni ko, Marshall. Marvin. Patrap naman. I need this. Thank you. Marshall ulit. Para pitas uli yung dalawang ulo ng nasa gitna dito. Ano naman yung plant? Ay, matrap mo ako. I need this. My thanks. Ah. Demanding. Napaka-demanding. Demanding ka. Talaga, men. Nakabaki na naman. Enemy spotted mid. Sa kanan yung Sage. Nasa kaliwa yung jet eh. Mid Hindi ah. kayo, mga tanga. Message pa At dyan. sabog. Bobo nga yun. Pagulo. Gago. Where is everyone Spike hiding? down B. Ang ano mo, bakit? Cage trigger. Gago, walang ginagawa si Marvin. Last player standing. Gago! Marvin! Nakatayo wala si Marvin. Where will they go this time? Wala. Oo nga pala, Sage pala ako. Baka nagre-reklamo. Well done. Ano Oh my yan? gosh. Ano yan? River. Sama? Card? Atagal! Diyos ko po. Smoking. That goes there. Ang ina, trauma na ako dun eh. Uy, gago, grabe naman. I can rest you, Kinanan. my friend. I'm Chingchong, gonna... walawang chingchong. I'm gonna... Gago. Ay, putas! Gago sinurores ko! Kahit sino. Kahit sino. Ah. Kaso marami kalaban dyan sa... Sabi ka laban sa Nakapatay si mid. Marvin. Barrier here. Baka mag-push siya, baka mag-push dyan sa tiles. For a moment, I saw them. Good, good. Gago! Sa tiles nga! Sa tiles nga, sa tiles. 93 ako. Ah, Gago! Gago ko. Project Demon. Nakatalon pa. Gago. Gago. Kung ako bot frag, tapos nasa sumali lang Last ako. player Ay, standing. Be at Starbucks. peace. Ginabal din. Starbucks yan. Huwag nakalat. Rest. Ah, putang ina mo lang. Plant, 30 plant. seconds left. Uy, time ah. Go ka, orb. Farm orb, patayin mo yung isa. Plano, rest. Tang ina, nape-pressure ako. Last round in the half. Kala ko, How good after this? tang Spend ina, all. nape-pressure ako. Dapat kasi Puso ko double kumakabog. rest yung round na yan eh. Bom. Hindi, kulang lang talaga ako sa ano, sa tubig. Hirap yan. Kanina cake. Ngayon tubig. Same. Tubig na lang para walang gagastos. Ayaw kasi ng pera ko. secret. It's for my bundle. Marvin. Naka-Marshall ka nga pala. Where is Nice. everyone hiding? My ultimate is ready. Nice trade. Putang ina mo. Be tender. Nice one. Patay, patay. Donate lang kami doon. Donate lang kami doon. Oo, sa totoo lang. Ha? Oh no!
Plan, sabi ni Marvin. Ah, puta. Shut up. Don't pressure me, please. Clear na yata yan, clear na yan. Oh, Lagi. shush. No. Oo, clear na yan. No. Baliw na, na-clear No. ni Yaris. Na ano na ni Makpapi yan. Okay. May trust issues eh. Same. Spike down A. One enemy remaining. 30 seconds left. Ang ano yung instincts ko, tama nga, meron pa doon. Bakit ka ba kayo sinunod? Plan. Sabihan mo, plan. I have the spice. On my mark. Last player standing. And we're clear. Ang ina nyo? Diba? Basic. Gago. It's ready. Basic Switching Valorant. sides. Clear ka eh. Ganun ka dali Diba? sa Valorant. Clear naman eh. Yung jet. Ayoko na, hindi na ako magtitiwala sa mga lalaki. Okay lang yan. Sa babae na lang. Hala. Mamatay lang kami. This goes here. That goes Oh, there. tek yung puso ko doon, tumalbo. Paano? Oh, mahirap yan. Pa-check up mo na yan. Yes. Mahirap yun. Hindi tumatalbog yung puso. Mahirap yan. Hindi tumatalbog ang puso. Mahirap yan. Ayop. B-step. First suppress. Gago, apat. Cage trigger. Get grounded. Mag-rotate ta. Hindi mo sure. Pero yan, takot lang sa akin Hindi ako, yan. instincts. Oh, diba? Oo, oh, ano. Lapit mo doon. 90. Omen, 90. One enemy Uy! remaining. Pucha, ako Last may player namatay. standing. Spike down mid. Okay, Low yan Omen. Okay. Ah, shut up. Yan na naman kayo. Clear yan, clear. Clear na yan dyan. Putang ina ko eh. Wait lang, puso ko nagpapalpitate. Buga. Mga nag-B. Planting. Nag-B yata. Lanting B na. Kaya, Planting rice. Diyan ina. 30 seconds left. gago. Oh, bakit? Wala pa Ito yun. naman. Ha? Putang ina nyo! Finake lang. Spike planted. Saan yan? A. Ay, B! Tangin na naman kasi. Matamay na kami. Oh, wait lang. Oy! Okay ba? Okay. Ay, bili. Maganda ang mga pinapakita to. Maganda. Pwede nang ano to. Isama sa bootcamp. Pasakay na. Ayun. And the last thing they'll see before they die. Lucky them. Nasa bootcamp, Andy Pancit Canton yan. Sarap yan, oh. Pinatuloy na gumag si Marvin. Kaya lang yan. Nagadig, wala naman kami nagadig. This goes here. Nasa CR ako. Ay, huwag na ako. Wow, this is a mess. This should do. I-step Double isa. pick. Alat? Okay. Cage trigger. Di abot. Sige na, medyo na-hold ko. Tripwire destroyed. Cage trigger. In. Spike planted. In yung sage. One enemy remaining. Nice one. Oh, sumabawi si Marvin. Get frenzy pa kami, ano? Okay. Yan, Frenzy. Oh, get that. Frenzy. Frenzy. Frenzy condoms. Weapon here. Huh? Huh?
Hindi ko alam yung mga ganung bagay. Oh, weba. Ay, sorry. Ang ina may ganun pala. Oo, no? Gago. This goes here. Meron nga lubricating jelly. What the fuck? Okay. May innocent mind. Suppressing. They're not here. Oh, tanga na mo. Flashbang. Tangin na kabandal. 52 yan? Jet? Rotating. Natulog na lang ako sa biyahe. Kanet. Goy. Utang ina mo, kanina pa eh. Kanina pa eh. Spike planted. Last player standing. Nabigyan si Frenzy Condoms. Bago kasi ng mga premier na yan. Telemetry saved. Yun yung meta, pre. Commercial pa nga yun eh. Oo, pre. Yung mga ano, Yan yung pag nakita mo sa 7-Eleven, pre, akala mo chewing gum. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you. Hindi ko alam yung mga yan. Tama. Si Luis, pre, mahilig dyan. Oh! Naku. Gago, nalobat yung earphones ko. Isang pega lang yung gumagana. Pukol na lang na yung pag nasa kanan mo, men. Hindi, kasi naka-ano na ako eh. Earbuds eh. Eh. Ang dami. One down. Kung saan madami eh, yung gagawin. Spike down A. Gago ka, onside. Data message, ano ba yun? Putang Elbow, isa. Ano na nangyayari? Gago, totoo na lang ako. Gago. Holy shit. Nag-wide swing yan ah. Nice. Nice. Tayo na, tatawa na lang talaga ako. Spike planted. One enemy remaining. Boosted. Last player Kaliwa. standing. Ay, yung TP. Could be anywhere. Hindi ko sa likod niyang box eh. Handok. Ayun, Scatter. Uy! Big brain. Sayang. Dapat hindi ako nag-crouch eh, bumaba yung tutok ko eh. Ang ano kasi, wala na nagmimid eh. Mga gago eh. Si Mac Poppy ba yun? Yung Reyna? Hindi. Ayun oh. Basang-basa na nga sa IGN eh. Yalla, this is a nice spot. Ha? This goes here. Gago. Ano ba't na? B. Bago may mid. Ingat sa market. Bago pumasok nga. Tangina, wait lang, penguin. Holy shit. Wait lang. Wala eh. Naka-speaker Spike ako. planted. Last player standing. Hello? Tangina, mouse ko naman Ano? ngayon nalobat. Oh, ba't your earphones? One dead. Lobat mouse ko. Ay, God. Mid. Sayang yun, sayang. Great, my mouse is nalobat rin. They will scurry. And then they will Ba't kasi die. lobat lahat ng gamit ko ngayon? Well done. Okay na, lobat siya. Ba't na lubat siya? Yes, this should do. That goes there. Ah, this is a nice spot. Yes, this should Peres do. ako. This goes here. A.
Ikaw na yun. Nice. Close. Putang ina. Mouse ko, gago. Gago nang busan ng bala. 140, Gecko. The fuck? You will not kill my allies. May box. Enemy Tangina. Last player standing. Tangina. Yung war ng mouse. Wait lang. Ang laki ha. Oo, kasi nang busan ng bala. Ubusan na yun eh. 9-9. Stay alive. I want their life, not yours. Sino may ano? Never mind. Pa-vandal. Ay, pa-vandal. I Talaga. need this. Ay, ayoko niyan. I need this. My thanks. Thank you. May takot sa minim eh. I will No find them. way. Best skin in the game nga yan. Tama. Sabi yun. Diba? Alternate lagi sila. Ay! Pushing na. The tiles. My camera is destroyed. Holy shit. Not like this! Putik yan. Spike planted. Mommy. Nice. Last player standing. One more? Here's more. Oh, ayaw nila mag-mid. They don't have Inang a pating single yan. Ay, hindi, wala akong pera. Save ba? Wala ako eh. Save ba? Sige, kung ayaw nyo mag-bye-bye kayo. Hindi na bye-bye. Bye na bye. Ay, ngayon ko lang pala nakalaro. Tapos Jesus fries. Ah, this is a nice spot. Kasi nilolo ko ng Light bala. goes there. Dito sila sa A. Siguro. Never mind. Uy, Oh, gago. shit. Nag-boost. Maka-boost sa mid. Gay. Ay, meron dito. One suppressed. Nice skill. Get out of my way. Ingat sa Mid, mid, mid. baka mag-tiles. Dito na, pre. Tin. Tiles. Tangina mo talaga! Gago tiles. Dalawa. 80! Tuturog ko. Gago ka. Player standing. Ah, 80 yung omen. Pre, 80 yung omen, pre. Lalim ng boses natin ah. Kamsi, may yung kasi ano, Win, bro. nagsisend sa akin yung mga... Ano pa rin, trauma ako sa ganun. Strike at their weak points. Alam mo nun, parang ano. The rest will follow. No! Similar kay Kong. Ah, yuck. Grabe naman. No way. Ganda-ganda nga ng ano yung aura ni Kong eh, diba? No! This goes here. Ew. The fuck? No? Dami naman sa comment. Yes, Ay, this should go. sorry. That goes there. Ah, this is a nice Friend spot. ni Dong yun. Ah, best friend mo ba yun? Yan ah. Pinsan ko kasi yun eh. Gago, paano mo naging pinsan yun? Kumaganak daw namin, sabi. Inosente. Sabi. Puta! Cage trigger. Sabi, mama. Ewan. Gago, tututok pa siya sa'yo, Gar. Cage trigger. Bubungan ka. Give me a corpse. Sa main. Give me a corpse. Where is everyone hiding? Up. Tiles. Mid.
Papunta 30 seconds left. Okay, what? I don't know. Smoke. Smoke the bomb. B, 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 B. BBBB. Hello. Caught one. Gago ka. 10 Hindi ka na seconds pag-rest, left. hindi ka na pag-rest. Spike planted. Last player Uy, standing. tanga na sakto naman na wala yung smoke. One enemy remaining. Smoke the bomb. Shadows traveling. Cover going out. Nice! May time yata. May time. Okay, okay, May okay. time, may time. Good, 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 good. Well, Easy. Basic. Ano? Patay ka kung off. You forget your place. best skin. Ilayo. Boba! Boba! Arumini magag. Same old tricks. Best Ang skin inang din mo. yun. Diba? Ang dami pupulot. Benta sa ano eh. Madla eh. May mag-off Kaya na naman gusto yan. niya yung Roblox na yun. May mag-off na Gigigil naman, ako. di ba? Okay, ako. Ipigin ko dito ngayon yan. Kasi expect ko na yan eh. Dito yan oh. This goes here. Marvin Day. That goes there. Pag-pick ko Yes, yan this dito. should do. Uy, Baka mid ah. tahimik ka. Mid the mid. Tiles. Oh! 70 pre! Puta! You will not Guess kill I- my allies. Kinanan, lahat nakasmoke. Gagi! Nakawal pa dito. Gago nagalag si Marvin. Ay, si Marvin. Shadows traveling. Reloading. Last player standing. Putang ina kasi. Gago! Pangit nung push. Ay, gago! Ano, paano tayo makaka-pick? Pipick sana ako. Yung push, doon din yung bagsak. Match point. Now remember, Ay, walang wipe the pera. prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. Para push natin. Ano? Doon. Sige. Saan ka ba? Bablind. Tiles ba tayo? Oo. Tawid ka dito I smoke. need this. I need this. Ay, Gagawin nandito. Eh, Drop ko dito man. Uy, gago yun ako. Sorry. Hindi, wala lang. Get gun. May ano. My eyes are better than yours. Sabi, na-detain si ano. Detain, pati siya. Dalawa on Spike side. down B. Cage trigger. Right side. Gago ka. Gago. Tangina mo. 108 Cage lang. triggered. Saan yung gago? Spike planted. One enemy remaining. Last player Papal standing. sa'yo talaga yun. My ultimate is ready. Ay, so. Ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang sinasabi ko sa inyo. May off ba dyan? Ina, bakit ka? Gago, hindi ko alam bakit sinugod ko yun. Pero okay lang. Look your enemy in the eye. I can drop. It helps Ay. with accuracy. I can drop. Sige. I can drop. Paunahan. Si ano, Penguin. Hindi na, okay na ako. Hindi naman Sana ako sa nag-good ganitong rifle buhay. yan. Ikaw na, Wait. bisa mo. Ito. Someone get this. Full armor. Gago, Sana pinag-full tayo armor sa niyo pa ako. ganitong buhay. Pawatch ako dito. That goes there. This goes here. Yes, this should do. Eh. Bubus. Found you. Careful now. Put down. Nice one.
I must On-site? wait a moment. Wait lang pre, may smoke. Cage trigger. Ay! Gago, 148, Gecko. Ay, nagago. Nice. Last Marvin. player standing. I believe. I believe kay Marvin. Bigyan niya ng ano, Marvin and the confidence Bulldog. maglaro. Battle pass. Ah, sagot na ni Kuya Luis yan. Nice try. Ayun lang. Attackers Cake win. sa ano? Cake sa 7-Eleven. Ayoko talaga yun. One more.